अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीक्स ड्रामा मीटर। अब इस पिछले पूरे हफ्ते में जो बहुत से ड्रामे मैंने देखे हैं और आपने भी देखे होंगे, जब मैं उनके बारे में सोच रही थी और बहुत से नोट्स लिख रही थी, तो मैं सोच रही थी कि हम अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे एक्टर्स, प्रोडक्शन हाउसेस, बिग बजट्स, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, बट व्हाट रियली कैरीज अ ड्रामा थ्रू इज़ द स्क्रिप्ट। ये बात आजकल तो स्पेशली बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि कहाँ इतने स्टार स्टडेड ड्रामास हैं, इतने हाइप्ड अप हैं, लेकिन जहाँ स्क्रिप्ट उनकी वीक पड़ रही है वो ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर रहे। और जहाँ स्क्रिप्ट वेल डेवलप्ड है, स्क्रिप्ट अच्छी है, कैरेक्टर्स सारे उसमें स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो आपके मुल्क का सबसे मेगा हिट रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रामा बन रहा है। सो लेट्स लुक एट द ड्रामास दैट वी सॉ दिस पास्ट वीक एंड ऑल्सो द स्क्रिप्ट्स दैट वी लाइक्ड एंड डिडंट लाइक। Let's start with Duniyapur. अच्छा, दुनियापुर एज ऑलवेज एक्शन पैक्ड, लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग, पीपल डाइंग, गन फायर, रिवेंज, थोड़े वो डायलॉग्स होते हैं हार्ड हिटिंग किस्म के। एज ऑलवेज इट वाज लाइक दैट। सो नौरोज़ आदम गेट्स अरेस्टेड, शाहमीर जो है वो अब आगे आएगा और वो दुनियापुर संभालेगा, और दूसरी तरफ अन्ना नवाब दुनियापुर संभालेगी। ये हमें नज़र आ रहा है कि नाउ द नेक्स्ट जनरेशन, रमशा खान एंड खुशहाल खान फ्रॉम बोथ हाउस होल्ड विल बी हैंडलिंग द फाइट फॉर दुनियापुर। अच्छा, तो अब बहुत सी चीज़ें इसके साथ साथ हुई, जैसे कि शमशीर जो है, जिसने जिसने नायाब और फरहाद को मारा था, ही इज़ ऑल्सो आउट टू गेट द नवाब्स एंड द आदम्स, और आदम और नवाब भी उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो उनकी भी एक दुश्मनी शुरू हो गई है, वो भी हमें नज़र आता है। थोड़े ब्रूटल डायलॉग्स होते हैं, जैसे कि जब समी खान का कैरेक्टर पुलिस वाला जो होता है वो नौरोज़ आदम को अरेस्ट कर लेता है, जो बाकी पुलिस स्टेशन वाले सब हैरान हैं कि आपने कैसे कर लिया, वो नौरोज़ आदम है, वो कोई गैंगस्टर नहीं है, वो एक बड़ी चीज़ है, आपने कैसे ये कर लिया। तो नौरोज़ आदम भी उससे कहते हैं कि तुमने मुझे कैसे पकड़ लिया। तो पुलिस वाला वापस कहता है कि जंगली कुत्ता भी शेर के बच्चे को खा जाता है। तो इस तरह के जो हार्ड हिटिंग वायलेंट डायलॉग्स हैं वो दुनियापुर का हिस्सा हैं। अच्छा, अब एक्शन पैक तो होता है तो इसलिए मज़ा बहुत आता है, लेकिन जगह जगह आप थोड़े कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि आई हैड अ प्रॉब्लम विद द सीन में नौरोज़ आदम गेट्स अरेस्टेड। अच्छा जी, वो अरेस्ट हो गया, पुलिस ने उसे गन पॉइंट पे रखा हुआ है, उसकी माँ उससे खुदाफिज कह रही है, उसकी बीवी रो रही है उसे देखकर, उधर से शामीर भागता हुआ आता है, और शामीर से पहले नायाब की बीवी आ रही होती है। वो क्यों भागती हुई आती है ये मुझे समझ नहीं आया कि शामीर से पहले वो भागती हुई क्यों आ रही है। अच्छा चले, उसके पीछे शायद पुलिस पड़ी है, कुछ है मसला, वो भागती हुई आ रही है, पुलिस उसे शूट करती है और वो गिर जाती है और वो मर जाती है वहीं पे, राइट। अब शामीर जस्ट लुक्स एट हर and then he moves on to protect his father, and there's no distress, there's no crying, the women don't cry, there's no acknowledgement कि ये इनकी घर की फ़र्द, इनकी इनके बेटे की जो बेवा है who was expecting a baby, उसको मार दिया गया है। ये जो एक है, आई थिंक शायद डायरेक्टर और राइटर ने ये सोचा कि क्योंकि दुनियापुर में मारना आम है, तो इसलिए जो किरदार हैं वो इतने शॉक नहीं होते मारने से। बट आई वुड लाइक टू सी सम रिएक्शन। आई मीन, उनकी बहू की डेथ हुई है, ऐसे ही चलते चलते मर गई, बाय एक्सीडेंट मर गई, बाद में कहता भी है पुलिस वाला कि वो गलती से हमने मार दिया, तो कोई रिएक्शन तो हो। इवन शामीर कुछ नहीं करता, बस देखता है डेड बॉडी को और आगे चल पड़ता है। इसी तरह अना जब ट्रेडर्स से मिलती है और वो कहते हैं कि हम आपको कम देंगे, आप तो नई हैं दुनियापुर में, और फिर वो एक आदमी को पकड़ लेता है, नवीर चाचा जो है प्लेड बाय शामिल खान, वो पकड़ के ले जाता है, उसे मार देता है। तो दिस नो, यू नो, द अदर मैन दे आर अ बिट शॉक्ड, बट कोई ख़ास शॉक नहीं है ना, उनकी शक्ल पे कोई इतना डर ही नहीं है, ना इतनी दहशत है। तो शायद दुनियापुर में ये आम है मारना, बट ये एंटी क्लाइमेटिक लगता है। आई मीन, दीज आर एक्चुअल मर्डर्स गोइंग ऑन, एंड ऑल्सो नाउ अना, अभी तक हमें लगता था कि शी इज़ गुड, दिस गर्ल इज़ गुड। जब उसने शाहमीर को छुरी मारी थी और वो बहुत परेशान हुई थी, सेल्फ डिफेंस में मारी थी, तो उसने कहा था कि मेरी दुआ है कि ये मरे नहीं, क्योंकि मुझे ये गिल्ट नहीं चाहिए कि मैंने एक आदमी का कत्ल कर दिया। अब अपने भाई की डेथ के बाद शायद उसमें एक चेंज आया है कि शी इज़ बिकम मोर ब्रूटल, एंड उसने एक आदमी को मरवा दिया ऐसे ही, और उसे कोई रिग्रेट नहीं है, शी डिडंट इवन बैट एन आई। तो ये क्या बात है, ये क्यों उसे कोई अफसोस नहीं है कि एक आदमी को उसने मरवा दिया, इतनी पर्सनैलिटी चेंज है इसमें। तो ये कुछ चीज़ें हैं दुनियापुर में जहाँ आप कहते हैं कि नहीं, यू नो, एंटी क्लाइमैक्स लगता है कि किरदार ज़्यादा शॉक नहीं हो रहे, क्या बात है। अच्छा, फिर कब्रिस्तान का सीन,
تھا تو وہ بڑا ڈارک اور ڈپریسنگ سا سین تھا، جہاں وہ نایاب کی قبر پہ سارے لوگ آل بلیک ڈریسڈ ان آل بلیک، وہ سارے لوگ پھول ڈال رہے ہیں، اور شمشیر بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی دعا کرتا ہے، اور پھر شاہ میر اس سے کہتا ہے کہ تم نے میرے بھائی کو مار ڈالا. کیسے پتہ انہیں فور شور کہ شمشیر نے مارا؟ از دیر اے سین دیٹ آئی مسڈ جہاں کسی نے بتایا ہے نوابوں کو اور آدموں کو کہ شمشیر نہیں مارا تھا نایاب کو اور فرحاد کو؟ what am I missing here? I need to fill in the blanks. ایک وہ بھی سین ہے کہ انا جو ہے وہ آ کے نمرا کو ہیلپ کرتی ہے، کیونکہ جو نواب کی بڑی بیوی ہے اس نے اس کا ہاتھ جلایا ہوتا ہے، تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ انا از اے کائنڈ سول. بٹ وائی از نمرا دیر؟ از شی دیر جسٹ فار شاک اپیل کہ دس ینگ گرل ہیز بین میرڈ آف ٹو دا بڈھا نواب، اور از دیر سم تھنگ ایلس دیٹ ول ہیپن دیر؟ وی ول سی. سو گڈ گوئنگ ٹو دنیا پور. اینڈ نیچرلی آپ ہمیشہ ایسے پوائنٹ پہ اینڈ ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں آگے کیا ہوگا. تو اس وقت میں بہت سوچ رہی ہوں آگے کیا ہوگا، کیونکہ نوید نے شمشیر کو کہہ دیا ہے کہ کل تم نوروز آدم کو مار دو کسی طرح. وہ پولیس کے ساتھ جا رہا ہوگا اپنی ہیئرنگ کے لیے، اسے مار دو. کیا ہوگا، کس طرح، اور کیا نوروز آدم چھٹ جائے گا؟ شاہ میر کیا کرے گا؟ انا کیا کرے گی؟ تو یو آر آلویز لیفٹ ود کوشچنز اینڈ یو لک فارورڈ ٹو مور ایکشن. But I also expect the story to be better knit. I want the characters to react when someone dies. I want there to be greater impact جب ایک بہت murderous scene ہوتا ہے. وہ اس بار مجھے دنیا پور میں missing لگا. Another thing that I have to say is that the sets are fabulous. ایک point ہوتا ہے جہاں نواب نوید سے بات کر رہا ہوتا ہے، ایک 4 میناروں والا گنبد ہے جہاں وہ بیٹھا بات کر رہا ہے. اٹ از سو اسپیکٹیکولر، دیٹ سینری، دیٹ لوکیشن. آلسو نواب کا گھر اتنا گرینڈ ہے. ہاں اس کے دونوں سائڈ پہ وہ فاؤنٹنس کی جگہ ہے جہاں فاؤنٹن نہیں چل رہے، خالی وہ پول کے ایریاز ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی دے ڈنٹ فل دیٹ اپ ود واٹر، بٹ ریگارڈلیس اٹس سو گرینڈ. ایوری تھنگ از سو گرینڈ اینڈ the details are all there. And I especially love that point جہاں وہ نوید سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ کیا وہ جگہ ہے، کون سی جگہ ہے. It's spectacular. It definitely adds to the experience. 3 out of 5 to دنیا پور. Let's talk about Sun Mere Dil. I'm talking about episode 6 and 7. By the time this review comes out, episode 8 will have aired. So, heartbreakingly sad episodes to Sun Mere Dil. And yet you kept watching, because the performances were very strong, and I felt genuinely sad while watching, especially episode 7. So the father has died, and اب شروع میں episode 6 میں تو صدف کو شک ہوتا ہے کہ کوئی اس کی میڈیکل رپورٹس آئی ہیں بھائی کی کوئی سی، جس کی وجہ سے باپ نے گھر بیچنے کا سوچا تھا. پھر اس کے اپنے بھائی سے کانورسیشنز ہیں، ماں سے وہ کہتی ہے میڈیکل رپورٹس دکھائیں. اینڈ ایک پوائنٹ ہے ایپیسوڈ 6 کے اینڈ پہ جب وہ میڈیکل رپورٹ دیکھنے جا رہی ہوتی ہے تو زاویار جو ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ آگے کرتا ہے اور کہتا ہے بڑی کوائٹلی، امی کو نہ بتانا رپورٹس میں کیا ہے. اینڈ دا ہارٹ بریکنگ لک آن زاویار's فیس اینڈ دا ڈسٹریسڈ لک آن صدف's فیس. یو گیٹ گوز بمپس. اٹ از سو سیڈ. تو یہ سینز یاد رہ گئے، حالانکہ سیڈ سینز ہیں. ون پریفرز ٹو ریممبر دا ہیپی رومانٹک سینز، بٹ یہ سینز یاد رہ گئے تھے. اینڈ دین آنورڈس ٹو دا نیکسٹ ایپیسوڈ، جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی کو بلڈ کینسر ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، پتہ چلتا ہے 3rd اسٹیج ہے، 7-8 کروڑ چاہیے ہوں گے، US میں علاج کرنا پڑے گا. گھر آتی ہے، روتی ہے. بیوٹیفلی ڈن بائی مایا علی. دا وے شی بریکس ڈاؤن اینڈ کرائز، یور ہارٹ کرائز ود ہر. بہت خوبصورت سین ہے. اینڈ پھر زاویار جوائنس ہر، دیٹ شاہویر کدوانی، اور دونوں بھائی بہن مل کے روتے ہیں. اگین سو بلیویبل. ایسے لگتا ہے واقعی میں رو رہے ہیں. اینڈ آئی ہیو ٹو کمپلیمنٹ حسیب حسن ہیئر آلسو. دا شاٹس دیٹ ہی ٹیکس، دا شاٹس آر آل بیوٹیفل، دے ویری ویل پلانڈ آؤٹ. لیکن کبھی اوپر سے دکھا رہے ہیں بھائی بہن دونوں آپس میں سمٹ کر رو رہے ہیں، کبھی پھر فرنٹ سے دکھا رہے ہیں. دا شاٹس آر آل بیوٹیفل. سن میرے دل جو ہے اٹس اے بیوٹیفل ویونگ ایکسپیرئنس. مایا علی پرفارمس سو ویل. آئی تھنک شی مسٹ ہیو نون کہ یہی وہ سینز ہیں جن میں اسپیشلی آڈینس کو گرپ کرنا ہے صدف کی طرف. اینڈ شی ڈز اے گریٹ جاب. آلسو آئی کانٹ بلیو دیٹ دس از شاہویر کدوانیز ڈیبیو. اتنی اچھی ایکٹنگ، اتنی نیچرل، اتنی ریئل ایکسپریشنز. ایک شکل پہ انسنس بھی ہے، ایک میچورٹی بھی ہے. جیسے ایک لڑکا ہے، اس کے ساتھ ایسی کوئی چیز ہوئی ہے جس سے وہ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دکھ ہے،
بہت بہت اچھی ایکٹنگ. آئی کانٹ بلیو اینڈ لیو دا topic of nepotism aside, yes, sure, he's Shavir Kadwani, and so maybe he found it easier to make his debut onto TV. But یہ دیکھیں کہ یہ رول ایک لڑکے کا، ایک بچے کا، جس کا باپ ابھی ابھی انتقال ہو گیا ہے، باپ کا، ایک ماں ہے اور ایک بہن ہے گھر میں، اور اسے پتہ چلا ہے باپ کے بالکل انتقال سے پہلے پتہ چلا ہے کہ اسے 3rd stage لیوکیمیا ہے. یہ رول آسان نہیں تھا، اور اگر یہ ایکٹر جو تھا وہ ویک ہوتا تو یہ رول بہت برا جاتا، بری طرح سے فلاپ ہو جاتا، کہ اٹ نیڈیڈ ٹو بی اے ویری بلیویبل پرفارمنس. So we can leave the discussion of nepotism aside here and just look at the performance on its own. And also he's holding his own against seniors. Sabah Hamid ساتھ ہیں، مایا علی ساتھ ہیں، سب سینئر ایکٹرز ہیں، محمد احمد صاحب تھے پہلے. So despite that he's doing such a remarkable job. Acha, the rest of the actors are also very good in Sun Mere Dil. You see Sabah Hamid. She's always great. She's the mother who's distressed, پریشان ہے، بہت ہیلپلیس فیل کر رہی ہیں. تھوڑا سا اسامہ خان کا بھی رول آیا اس بار، اور ہیرا مانی کا، وہ بھی سویٹ اچھے سے رولز ہوتے ہیں. بٹ آئی تھنک what I love the most, aside from the heartbreakingly sad scenes, were the visuals. Beautifully done in 6 and 7 episodes. سن میرے دل ایسا ڈرامہ ہے جسے آپ چین سے دیکھتے ہیں، آرام سے دیکھتے ہیں. It slowly grows on you, and it is slowly growing on me. What I don't understand though are some of the dialogues. ایک وے آف ٹاکنگ ہوتی ہے جو میں نے پہلے بھی کہا مجھ سے کنیکٹ نہیں ہوتی سن میرے دل میں. جیسے کہ in episode 6, Hira Mani and Osama Khan are talking. Hira Mani is wearing this very cool suit. She's looking amazing. She's this modern day executive. And وہ بار بار کہتی ہے میری قسم کھاؤ، پھر وہ کہتا ہے تم قسم کھاؤ، قسم کر. کس قسم کی باتیں ہیں؟ یہ اتنی مجھے اتنی اولڈ فیشنڈ باتیں سمجھ نہیں آتی اتنی ماڈرن ڈے کیریکٹرس کے ساتھ. کم بخت، کمینہ، قسم، یہ ورڈز جو خلیل صاحب کے پیٹنٹ ہیں، یہ مجھ سے کنیکٹ نہیں کرتے. Another thing is that episode 6 very very slow. I know کہ ایک بلڈ اپ چاہیے تھا. You needed to see how sad Sadaf was getting, how she was connecting everything and realizing کہ بھائی بیمار ہے، کوئی بات ہے جو چھپی ہوئی ہے جو پتہ نہیں ہے، اینڈ پھر وہ میڈیکل رپورٹس دیکھتی ہے. But I wish the pace would be faster. I also really like the styling of Hira Mani in this drama. It's by, I later found out, کل میں نے انسٹا اسٹوری کی تو later I found out that it's by Ozan Khan, who also works for the Sunday Times, and he's done a great job. She looks so good. The eye gets drawn towards her. Hira Mani کے ابھی اتنے سین نہیں آئے، but جب بھی آئے she's wearing a very cool suit or she's wearing a very pretty shalwar kameez. She catches the eye and you think about the fact that, oh, who's she wearing? And yesterday, for instance, episode 7, she was wearing a suit by Humayun Alamgir and she looked so good. Like such a modern day corporate businesswoman. So I see it shows کہ styling is so important in a drama. تو ہیرا مانی کا سین ابھی اتنا نہیں ہے لیکن ان کے کپڑے میں نے بہت نوٹس کیے ہیں. Let's see what her scenes are all about in سن میرے دل. And then finally, perhaps in the last 2 minutes of episode 7, we see Bilal Abdullah meeting Sadaf and we see that title track playing out. اینڈ سن میرے دل میں ایک بات ہے، دس از 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ ٹریڈ مارک. میوزک بہت اچھی طرح یوز ہوتی ہے، اٹ جسٹ ایمپلیفائز آل دا فیلنگس. تو وہ ٹائٹل ٹریک پلے ہوتا ہے اینڈ دے میٹ. اب یہ میں دیکھ رہی تھی کہ آئی تھنک اے لاٹ آف فینس، اے لاٹ آف دی آڈینس آر ویٹنگ فار وہاج علی. حالانکہ کہانی بڑی انٹرسٹنگ تھی، بہت اچھی طرح بلڈ ہو رہی ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ فاسٹ پیسڈ کہانی نہیں ہے. اٹ ول سلولی ٹیک اٹس ٹائم اینڈ گرو آن یو، بٹ دے وانٹ وہاج علی ٹو کم. تو یس، وہاج علی واز only there for maybe 2-3 scenes in the past 2 episodes, but that's okay. Let the story build up, let his story unfold. ایک بات ہے ایپیسوڈ 7 میں مجھے بلال عبداللہ بڑا ایک سلیزی سا باس لگا جو گھورتا رہتا ہے اپنی امپلائی کو. مجھے آئی نو اٹس وہاج، آئی نو ہی از یور رومانٹک ہیرو، آئی نو وہ سلیز بال نہیں ہوگا کیونکہ ہی از دا ہیرو، بٹ اس بار آئی جسٹ تھاٹ کہ what is the writer and the director painting him as?
is he a good guy or is he going to be really sleazy? But I don't know enough about Bilal Abdullah right now. I need to see how he interacts with Sadaf. क्या वो बहुत ही ड्रामाई पोइटिक डायलॉग्स बोलेगा जो मुझे समझ नहीं आएंगे, खलील साहब का जो तरीका है कि बात चली जाती है चली जाती है, या कोई बहुत अच्छा सीन होगा जो याद रहेगा और साथ म्यूज़िक चलेगी. We'll see as the story progresses, as the drama progresses. One other problem that I see in the drama is that it's gone through some very sad points. Very, very sad points. Death, disease, घर में दुख इतना, रोना इतना, इतनी लाचारी. Throughout, Maya Ali is looking too made up. I mean, रो रही है, इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है, लेकिन इतना मेकअप लगाया हुआ है कि वो बिलीवेबिलिटी कम हो जाती है. Why is she wearing so much makeup even at her father's funeral? अच्छा, साथ साथ सबा हमीद है. I'm sure she is also wearing makeup. She's looking good. But she looks sad. She looks like she's in pain. Sadaf also looks like she's in pain. But she also looks like she took out the time despite that pain to put on loads of makeup. अच्छा, इसी तरह जब वो हमशा से बात करती है ना, जावियार के साथ रोने वाला सीन है, उसके बाद सदफ़ और हमशा की बात होती है, उसमें भी सदफ़ ने इतना मेकअप लगाया हुआ है, ये मुझे समझ नहीं आया. आई थिंक एक्ट्रेसेस, जैसे हीरा मानी की स्टाइलिंग की मैंने बात की, इसी तरह मेकअप की भी मैं बात करती हूँ कि एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस नीड टू मेक श्योर दैट द कैरेक्टर लुक्स बिलीवेबल. लेट्स सी हाउ सुन मेरा दिल continues. It is grabbing my attention. I do enjoy watching it, but I wonder how the story will go on. 4 out of 5. Let's talk about गैर. गैर की मुझे एक बात समझ आ गई कि इट्स द सॉर्ट ऑफ ड्रामा जो आप बगैर सोचे देखते हैं. यू नॉट सपोज टू एनालाइज इट, यू नॉट सपोज टू थिंक टू मच. ज़्यादा आप डिटेल्स में ना जाएँ, ज़्यादा बारीकियों को नोट ना करें, बस ऐसे ही देखें, चलते फिरते, वॉक करते हुए, अपने काम करते हुए, तो फिर आपको स्टोरी कुछ हद तक फिर भी इंटरेस्ट करेगी. ज़्यादा बैठ के एनालाइज़ किया और सोचा ये क्यों और वो क्यों, तो फिर आप थोड़े ग्रम्पी हो जाएंगे कि ये ड्रामा ऐसे क्यों है. जो मैं हो रही थी, मैं ग्रम्पी हो रही थी, बट नाउ गैर इज़ इंटरेस्टिंग. जो भी है, फॉर इट्स फ्लॉज, हमें पता है कि अब कहानी ऐसे जा रही है कि सालिस और वफ़ा का रोमांटिक ट्रैक बिल्ड होगा. तो अब थोड़ा सा आप सोचते हैं क्या होगा. कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपको क्यूट भी लगते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जहाँ आप डिस्ट्रेस्ड भी होते हैं. 1-2 सीन्स थे जो बहुत अच्छे थे. तो लेकिन गैर में जो कैरेक्टर्स हैं ना, अब मैं एनालाइज़ करने बैठती हूँ, चले मैं सोचती हूँ उसके बारे में, तो गैर में जो कैरेक्टर्स हैं उनकी समझ नहीं आती. सो सालिस's मदर, व्हाट्स हर नेम, तहज़ीब. सो सालिस's मदर तहज़ीब फेंट्स, और पहले मेड जाके सालिस के बाप को बताती है, वो नाश्ता करता रहता है और फिर ऑफिस चला जाता है. फिर मेड जाके पड़ोस में तहज़ीब के भाइयों को बताती है, बाबर अली एंड फरहान अली आगा. वो कहते नहीं, हमारे पास तो ज़मीन के कागजात नहीं हैं, हम नहीं जाएंगे देखने, हमारी बहन बेहोश पड़ी है घर में, पता नहीं क्या है, मेड इतनी परेशान है, हम नहीं जाएंगे. हाउ इज़ दैट फॉरगिवेबल? आगे जाकर जब ये किरदार माफ़ी मांगेंगे तो क्या माफ़ करना जायज़ है इतने हार्टलेस लोगों को? अच्छा, फिर वो पूरा सीन है, अब सालिस और वफ़ा का अलग एक ट्रैक चल रहा है, देयर इन द होटल रूम टुगेदर. नाउ यू सी सम क्यूट इंस्टेंसेस, फॉर इंस्टेंस दे हैव टू शेयर द बेड, तो दे पुट अ वॉल बिटवीन देम, एंड फिर सालिस जो है ड्रेसिंग गाउन ओढ़ लेता है कि चलो सर्दी के लिए ड्रेसिंग गाउन ओढ़ लो. सो दीज आर फनी क्यूट सीन्स. आई रियली लाइक उसामा खान एज सालिस. ही इज़ एक्टिंग वेरी वेल. ही इज़ दिस वेरी क्यूट लाइकेबल गाय. अच्छा है लेकिन थोड़ा वीक है, बाप के सामने खड़ा नहीं हो पाता, थोड़ा डरता है, लेकिन माँ का बहुत साथ देता है, और जब वक्त आता है तो बाप को भी सुना देता है. थोड़ा वीक है, इसीलिए उसे वफ़ा से शादी कर ली, लेकिन अब फिर भी ही इज़ डिसेंट, यू नो. ही इज़ अ बिट ब्रैटी, के कहता है कि नाश्ता मेरे कमरे में ले आओ, अच्छा चलो मैं साफ़ कर लूँगा घर अगर दिल करा. बट ही ऑल्सो इज़ अ गुड गाय, यू नो. उसको खाना खिलाता है, और उसको जब बुखार होता है तो पट्टियाँ उसके सर पे डालता है. हाँ, पट्टी वो किस तरह सर पे डालता है, और फिर वो कहता है वफ़ा मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ, कितनी अजीब बेदिली से सर दबाता है. ये सारी डिटेल्स हैं जो गैर में आपको बहुत इरिटेट करती हैं. गैर में डिटेल्स पे ज़ोर है ही नहीं. ऐसे इस तरह सर नहीं दबता जब बुखार होता है, और इस तरह पट्टी भी, एक पट्टी डालने से बुखार नहीं उतरता. बट इट्स लाइक गैर में ना हर चीज़ जल्दी जल्दी करके ख़त्म हो जाती है. एक और पार्ट पे हॉस्पिटल में, जहाँ वफ़ा और सालिस वेट कर रहे हैं क्योंकि सालिस की माँ क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटलाइज्ड है. तो वफ़ा सिटिंग विद हिम, शी होल्ड्स हिज हैंड फॉर कंफर्ट. तो वो कहता है कि मेरा हाथ ना छोड़ना, पकड़ी रहो. यहाँ आपको फील होता है कि अब इनका बॉन्ड बिल्ड हो रहा है. ठीक है, मे इफ़ नॉट रोमांस दैन एटलीस्ट फ्रेंडशिप, एटलीस्ट म्यूचुअल सपोर्ट दैट्स गेटिंग बिल्ट अप. तो वफ़ा को नींद आती है. अब ऐसे नींद आती है कि अभी उशना शाह की आंखें बिल्कुल खुली हुई हैं, और फिर एकदम से बंद होके
she just puts her head on his shoulder. I mean, it's so badly done. I mean, isn't she supposed to sway a little bit? Isn't she supposed to feel a little exhausted and then go to sleep against his shoulder? Why couldn't these details got taken care of? I don't understand کہ اسٹوری ٹیلنگ میں غیر میں اتنی جلدی کیوں ہے، ہر چیز اتنی جلدی جلدی ہونی کیوں ضروری ہوتی ہے. اچھا، اور پھر ڈائلاگس کی تو آپ کیا بات کریں. وہ جو ایک بات ہے کہ اشنا شاہ یعنی وفا کی ماں جو تھی وہ ایک بد کردار عورت تھی اور اسی لیے وفا بھی بد کردار سمجھی جاتی ہے، یہ جگہ تو یہ بات تو آپ کو بار 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 ہر ایپیسوڈ میں بتائی جائے گی. تو جیسے جب وفا فرجاد سے سپر مارکیٹ میں ملتی ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ مجھے آوارہ لڑکی کہا سنا اور مانا جا رہا ہے. بار بار یہی بات کہے گی. وفا کی جاب ہی یہ ہے کہ پورے اس ڈرامے میں وہ یہی بات کہے گی. اور فرجاد سپر مارکیٹ میں کیوں تھا، اور اگر تھا تو وہ کچھ خرید رہا کیوں نہیں تھا؟ وائی واز ہی رومنگ اباؤٹ لائک دس aimless guy? کچھ تو لے لیتا to make things more believable. But of course in غیر they're not looking at details, they're not looking at believability anyway. اچھا، اور ایک اور جگہ ثالث پوچھتا ہے اس سے وفا سے کہ تمہیں کیا فرق پڑے گا، میں اگر تمہیں چھوڑ دوں گا تو کیا فرق پڑے گا، میرا باپ خوش ہو جائے گا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے اگر میں تمہیں طلاق دے دوں؟ تو وہ کہتی ہے کہ تم یقین تو نہیں کرو گے لیکن میں شریف ماں کی شریف بیٹی ہوں. اینڈ دیٹس اٹ. Why doesn't she explain? Why doesn't she answer the question? It's not the actor's fault, it's the script. Why isn't the script trying to be better and handle all the details that are there? ہاں، ایک پارٹ مجھے اچھا لگا جہاں، اور سب کو ہی اچھا لگا ہوگا، جہاں پہ صبا حمید کا کیریکٹر بار بار کہتا ہے کہ شوہر کو بیوی کو طلاق کا ڈراوا نہیں دینا چاہیے اور طلاق کا نام ہی نہیں لینا چاہیے. اسی سے بیوی کے دل پہ کیا اثر پڑتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ شوہر ایک گینگسٹر ہے. وہ آپ کا شوہر نہیں لگتا، آپ کو لگتا ہے گینگسٹر ہے جس کی زبان پہ طلاق کی 3 گولیاں ہیں جو وہ کبھی بھی چلا سکتا ہے. This is what she says. So that's a good message to put forward. There is good in there, it's just that you have to find it. And again of course the blow dryers are still on point. فرجاد کے گھر میں سب بہت تیار ہیں، اور وفا جس کی زندگی اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہے، جو ہاسپٹل میں ہے، جو ہوٹل میں ہے، جو مستقل رو رہی ہے، وہ تو بہت ہی تیار ہے. I don't find the drama believable despite the actors' best efforts. And here we come to the topic of scripts that I had mentioned earlier. تو اتنی بار ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈرامہ دیکھتے ہیں اور اس کی اسکرپٹ کسی بہت مشہور رائٹر نے لکھی ہوتی ہے، جس کے آپ نے پچھلے بہت سے ڈرامے دیکھے ہوتے ہیں اور آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی رائٹر یا اچھے رائٹر ہیں، ان کی اسکرپٹ بہت اچھی ہوتی ہے. اینڈ دین یو سی مور ورک بائی دیٹ سیم رائٹر اینڈ یو جسٹ کانٹ کنیکٹ ٹو دا ارلیئر ورک. سو ہاؤ از اٹ کہ کچھ بہت مشہور جو ٹی وی ڈرامہ رائٹرز ہیں ان کے 2 سے 3 ڈرامے ہمیں ہر سال نظر آتے ہیں. اسکرپٹ رائٹنگ فرام واٹ پیپل ٹیل می، ادر رائٹرز ٹیل می، از اے لانگ پروسیس. پوری ایک کہانی بنی جاتی ہے، ایپیسوڈس کو ایپیسوڈ سے جوڑا جاتا ہے، کیریکٹرز ڈیولپ ہوتے ہیں. یہ کون سی ایسی انرجی ڈرنک اسکرپٹ رائٹرز لے رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے کہ دیٹ چرننگ آؤٹ مے بی 2 اسکرپٹس اور 3 اسکرپٹس پر ایئر. اینڈ آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ دیر سم تھنگ رانگ، بیکاز جب یہ چرن آؤٹ ہوتی ہیں اسکرپٹس اور ڈراماز کم آؤٹ تو وہ اس رائٹر کا کام ہی نہیں لگتا، وہ اتنا ویک ہوتا ہے. اتنے جلدی یہ جو پاپولر ڈرامہ رائٹرز ہیں یہ اسکرپٹس کیسے چرن کر رہے ہیں؟ کیا یہ خود یہ اسکرپٹس لکھ رہے ہیں، کیا پھر یہ بھی ایک انڈسٹری بن چکی ہے جہاں پر اسٹاف کو لیا جاتا ہے جو مین اسکرپٹ لکھتے ہیں، اور پھر جو آپ کی ہیڈ رائٹر ہیں وہ بس اسے ٹویک کر کے کہیں کہیں سدھارنے کی کوشش کر لیتی ہیں، جتنا سدھر جائے، نہیں تو وہ ایسے ہی ڈرامے کے پاس ویسے ہی چلا جاتا ہے پروڈکشن کمپنی کے پاس، اور پھر وہ جیسے بھی اس کو بنا لیں. سو ہوز رائٹنگ دا اسکرپٹس؟ Are these writers really writing the scripts, or do they have teams now that are just putting things together for them? اور جہاں پہ بھی یہ کمرشلزم نظر آ رہا ہے، جہاں پہ بھی یہ انڈسٹری چلی ہے، یو سی میڈیوکریٹی. آن دیٹ نوٹ غیر گیٹس 2 out of 5. نادان کی بات کرتے ہیں. اچھا، نادان از اے کاز بیسڈ ڈرامہ، اور واقعی بہت ہی اچھی خوبصورتی سے ڈفرینٹ کازز کو نادان ٹارگیٹ کر رہا ہے. جیسے کہ آپ پیروں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک پیر ہے جو اصل میں مافیا ٹریڈ چلا رہا ہے، اصل میں ڈرگ ٹریڈ چلا رہا ہے. ایک پاور پلے ہے پیر کا اور طیب کا، اس کے ساتھیوں کا پاور پلے ہے. کس طرح وہ پیر اپنے پاور کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ڈاکٹرز کو آگے نہیں آنے دے رہا. اس کے ساتھ ساتھ آف کورس دیر از دا ڈرگ ٹریڈ دیٹس بینگ پن پوائنٹڈ ہیئر. اور کس طرح لوگ پیری مریدی میں آ کر یا کسی کی باتوں میں آ کر، اپنے کسی بھی لیڈر کی باتوں میں آ کر
اپنے بچے کی بیماری کو یا اپنی بیماری کو اتنا لمبا کھینچ دیتے ہیں کہ پھر وہ ٹھیک نہیں ہو پاتا. اور یہی نادان میں اس بار ہوا کہ وہ جو بچی تھی جو ڈرگ ایڈکٹ تھی، پیر کی پڑیا کی ہی وجہ سے وہ آئس سے ایڈکٹڈ ہوئی تھی. بیکاز ماں جو تھی وہ باپ کے ڈر سے ہاسپٹل نہیں لا رہی تھی بچی کو، اور باپ بس اینڈ تک تقریباً مان ہی نہیں رہا تھا کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بچی کو ٹھیک کر دیں گے، تو وہ بچی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. سو آئی ایکسپیکٹڈ دس ٹو ہیپن. آئی ڈنٹ وانٹ اٹ ٹو ہیپن آف کورس، لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ ہوگا، اور یہ ایپیسوڈ 4 میں ہو گیا. اب کیا اس ڈیتھ کی بنا پر ڈاکٹر تعبیر زیادہ اگریسولی پیر کو اٹیک کرے گی، یہ آگے کے ایپیسوڈ میں دیکھنا ہے. ساتھ ساتھ اب پیر بھی اگریسولی ڈاکٹر تعبیر کے پیچھے شاید پڑ جائے. اس کے باپ کو تو بلا کے ایک تھریٹ دے دی. اس کے علاوہ یہ کہ پیر نے اپنے مریدوں سے کہا کہ ایک وہ جو ہوتا ہے ان کا ایک لیکچر تھا، اس میں انہوں نے سارے اپنے مریدوں سے کہا کہ پیار جو ہوتا ہے اس میں نفرت بھی شامل ہوتی ہے. اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اگر اس پیار کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا کرے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس سے نفرت کریں. کیا یہ بات تعبیر کی طرف ڈائریکٹڈ تھی، اور کیا اس کی وجہ سے ایونچولی ایک کراؤڈ ہوگا جو تعبیر کے خلاف چل پڑے گا؟ جو ہم نے پروموز میں بھی دیکھا کہ تعبیر کی شکل کے ساتھ ایک میس کراؤڈ ہے جو چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. کیا ایسا کچھ ہوگا؟ یہ اب آگے کے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے. اچھا، اینڈ آف کورس وی سی حیدر اینڈ تعبیر's گروئنگ بانڈ. وہ لڑکی جو بیمار ہوئی تو حیدر جو تھا پولیس والا وہ وہیں آ کے رہ گیا ہاسپٹل میں اسے ہیلپ کرنے کے لیے، اور اسے بتا بھی رہا ڈاکٹر تعبیر مجھے بتا آپ کی کون سی بات سب سے اچھی لگتی ہے. ویسے تو وہ اتنی دنوں سے جانتا نہیں ہے ڈاکٹر تعبیر کو کہ یہ بات اسے اس کی سب سے اچھی لگے. ان کی باتیں موسٹلی کام سے ریلیٹڈ ہوئی ہیں، ہاسپٹل میں ہی ہوئی ہیں، تو ایسی تو دوستی نہیں ہے. لیکن چلے اس کم دوستی میں ہی انہیں ان کی یہ بات اچھی لگتی تھی کہ وہ ہمیشہ آپٹمسٹک رہتی تھی، کبھی گیو اپ نہیں کرتی تھی. اور یہ ڈاکٹر تعبیر کو وہ خوش کرنے کے لیے، تھوڑا سا پیسیفائی کرنے کے لیے کہتا ہے، کیونکہ وہ رو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ لڑکی جو ہوتی ہے اسے وہ بچا نہیں پا رہی ہوتی، جو ڈرگ ایڈکشن میں اتنی بیمار ہو گئی ہوتی ہے. سو حیدر اور تعبیر کی رومانس تو میں نہیں کہوں گی، اٹس اے فرینڈشپ اینڈ آئی لائک دا وے دے ہیو شون اٹ. It's not necessary for every drama to be romantic. There's mutual respect there, there's support there. اور آگے جو تعبیر کے لیے مشکلیں آتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور حیدر کے لیے بھی، اس میں دونوں شاید ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. ایک الگ سے طیب کا ٹریک ہے، he has something planned out. ظاہر ہے اسے برا لگا ہے کہ پیر صاحب نے اپنے بھتیجے کو اپنا گدی نشین بتا دیا ہے. حالانکہ وہ بھتیجا ہونا نہیں چاہ رہا، وہ نہیں بننا چاہ رہا پیر، لیکن فی الحال تو وہ لڑکا قمر ابھی ادھر ہی ہے اینڈ جا رہا ہوتا ہے گھر چھوڑ کے. تو پیر صاحب کی بیوی کہتی ہے کہ نہیں، تم میری خاطر ابھی کے لیے یہاں رک جاؤ. تو طیب کے کیا پلانز ہیں؟ کیا وہ کسی طرح پیر صاحب کو ہٹائے گا؟ ڈاکٹر اسامہ کے بارے میں اب زیادہ کلیئرلی مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہی از مور نیگیٹو دین پازیٹیو. کیونکہ جب تعبیر ایک لڑکی کو جو کہ ڈرگ ایڈکٹ ہے، جو کہ بہت برے حال میں، اسے ایڈمٹ کرتی ہے، تو وہ کہتا ہے تم نے کیوں ایڈمٹ کیا؟ یہ تو پولیس کا کیس ہوتا، کیوں تم اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہو؟ سو ہی سیمس ٹو بی کوائٹ ہارٹ لیس اینڈ ہی از سو ٹو دا پوائنٹ اینڈ ہارٹ لیس کہ یہ نہیں سمجھ آتا کہ پہلے تعبیر اور اسامہ کی کیسے دوستی تھی. بیکاز دیز آر ٹو پیپل ہو آر کمپلیٹلی اپارٹ ود دا وے دے ہینڈل دیئر میڈیکل پروفیشن. بس یہ سب باتیں سوچنے کو ملتی ہیں نادان میں. نادان کی ایک بات ہے کہ جو سارے مختلف ٹریکس کو لے کے چل رہا ہے، جو سارے مختلف کازز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، یہ بہت بلیویبلٹی اور سینسبلٹی کے ساتھ کر رہا ہے. کہیں بھی یہ نہیں لگتا کہ ایسے کیوں ہوا، ویسے کیوں ہوا، ہر چیز سینس بنا رہی ہے. تو آئی اپریشیٹ دیٹ. Having said that, it's still a drama that's a bit dry. There's no humor there. And کیریکٹرز بہت اچھے ہیں. احمد علی اکبر اور رمشا خان تو ہیں ہی آپ کے مین ایکٹرز جو کہ بہت اچھے اپنے رولز نبھا رہے ہیں، بٹ کاشف حسن از آلسو ویری ویری گڈ ایز طیب. اور میں تو طیب کے سینس کا ویٹ کرتی ہوں کہ اب یہ کیا کرے گا، اب یہ کیا ایسی نیگیٹو بات کرے گا جس سے معاملہ اور بگڑے گا. سو نادان از انٹرسٹنگ، بٹ آئی وش دیر واز اے لٹل بٹ مور ہیومر ان اٹ. تھوڑی لائٹنس ہوتی، کوئی ایسی بات ہوتی جس کی وجہ سے تھوڑا اور انگیجنگ ہو جاتا. 3 out of 5. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ڈراما دیٹس ایوری ونز فیوریٹ، کبھی میں کبھی تم. اور وہ ختم ہونے والا ہے، جو کہ اچھی بات ہے، بڑی عقل مندی سے اچھے ٹائم پہ ٹائی اپ ہو رہا ہے. لیکن ہاں، وی آر گوئنگ ٹو مس اٹ، بٹ آئی ایم سو گلیڈ دیٹ از اے ویل نٹ ڈراما. جسٹ بیکاز یہ ہٹ ہوا، یہ نہیں ہوا کہ جی ڈریگ کرنے لگا. ایسے ہی ڈرامے ہونے چاہیے. اینڈ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کبھی میں کبھی تم نے شاید پروو کر دیا
کہ ایک ہٹ ڈرامے کو ڈریگ ہونا ضروری نہیں ہے, فلیش بیکس ہونے ضروری نہیں ہے. تمام ایکٹرز ایسی اسٹوریز ڈیزرو کرتے ہیں جہاں انہیں لمبی لمبی بیکار لائنیں اور بیکار سلو موشن سینز میں کیپچر نہ کیا جائے. کین وی ہیو مور آف سچ ڈراماز؟ چلیں, لیکن آن دیٹ نوٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ کبھی میں کبھی تم سو فار, جو ابھی ہم نے دیکھا. اچھا, بہت ہارٹ بریکنگلی سیڈ ایپیسوڈس تھے. آف کورس شرجینا ہاسپٹل میں لوزز دا بیبی, رونا. بٹ واٹس بیوٹیفل اباؤٹ دا ڈراما از دیٹ مختلف ٹریکس چل رہے ہیں. تو جہاں ایک پوائنٹ پہ آپ تقریباً رونے والے ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, اینڈ ایکٹرز بھی اتنے زبردست ہیں کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ رلاتے ہیں, تو ساتھ ساتھ ایک عدیل اور رباب کا ٹریک آتا ہے جہاں آپ کو صرف اور صرف ہنسی آتی ہے اور مزہ آتا ہے اور میمز آتے ہیں اس کے بعد میں ٹویٹر پہ. تو دیٹس دا بیوٹی آف دس ڈراما کہ آپ کو ڈفرینٹ موڈ سے لے جاتا ہے اتنی خوبصورتی سے. اینڈ سو ہانیہ عامر, آئی تھنک دس از ہر بیسٹ پرفارمنس ایور. سچ این ایموشنل پرفارمنس. جب وہ جاگتی ہے فائنلی اور اس کی ماں اسے پیار کرتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ شی از لاسٹ دا بیبی, دا وے شی کرائز, ہر ڈسٹریس, اینڈ واقعی وہ لگتا ہے کہ ہاسپٹل میں ہے, کوئی میک اپ نہیں, کچھ نہیں, ہاسپٹل بیڈ پہ پڑی ہے, اٹھتی ہے تو ایسے روتی ہے, ایسے ٹوٹ کے روتی ہے کہ مجھے تو لگ رہا تھا اصل میں روئی ہے. دس از ہر بیسٹ پرفارمنس یٹ. شی ہیز پروون دیٹ دس گرل از, she knows the game, she knows how to hold the audience in her grip. تو ہم سب روئے شاید اس پوائنٹ پہ جہاں شرجینا ٹوٹ کر روئی. اچھا, اس سے پہلے جب شرجینا گرتی ہے اندھیرے میں کمرے میں, تو ایک آواز آتی ہے, ایک ساؤنڈ ٹریک ہے, آئی تھنک واٹر ہوتا ہے, ہالو سی ساؤنڈ ہوتی ہے, اینڈ دین اے ہارٹ بیٹ وچ سلولی فیڈس. So we can tell that she's losing the baby. We fear کہ oh something's gotten wrong with the baby. اور پھر تھوڑا سا شرجینا کا ہاتھ ہلتا ہے, پھر رک جاتا ہے. یہ جو سارے چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں وہ بہت کہانی کے امپیکٹ کو بڑھاتی ہیں, کیونکہ اتنا اچھا ڈرامہ ہے تو آپ تمام تر ڈیٹیلز نوٹ بھی کرتے ہیں اور آپ انجوائے کرتے ہیں. دوسری طرف فہد مصطفیٰ ہیں آر ہیرو. واٹ اے پرفارمنس ہی از پٹ ان. کتنا وہ جو ہاسپٹل میں پریشان ہے, پھر اپنے گھر جا کے جو وہ روتا ہے. اچھا, اب دیکھیں, میں نے کہا فلیش بیکس وغیرہ نہیں ہوتے, لیکن اب ان ایپیسوڈس میں تھے فلیش بیکس, کیونکہ شرجینا یاد کر رہی ہے مصطفیٰ نے کیا کہا. مصطفیٰ تو بار بار یاد کر رہا ہے کہ شرجینا یہ کہتی تھی, شرجینا کو پلانٹس پسند تھے تو وہ اپنے نئے گھر میں پلانٹس لے آتا ہے. لیکن کیونکہ یہ اتنی عقل مندی سے کہانی میں بنے گئے ہیں تو یہ فلیش بیکس سینسیبل لگتے ہیں. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جی بیکار میں ڈالے گئے ہیں ڈرامہ کو کھینچنے کے لیے. تو you hear all of them and you feel the pain in remembering all of them the way Mustafa is feeling them. اینڈ جو آنکھوں کی موومنٹ ہے, جو تھکن ہے شکل پہ, جو ڈسٹریس ہے, ایک سینس آف لاس ہے, اٹس آل دیر. اے ویری ویری فائن پرفارمنس بائی فہد مصطفیٰ. اب آتے ہیں رباب کی طرف. نعیمہ بٹ ان ہر ایلیمنٹ, واٹ اے فن پرفارمنس شی پٹ آؤٹ. وہ جو عدیل کی برتھ ڈے پارٹی تھی وہ تو ٹاپ فیوریٹ ٹی وی ڈراما سینس میں سے ایک ہوگی, جہاں وہ کیک عدیل کے منہ پہ ڈالتی ہے اور کتنے میمز آئے اس کے. آئی انجوائڈ ایچ اینڈ ایوری ون آف دیم. سو شی از سو گڈ اینڈ یو کوڈ ٹیل دیٹ شی واز انجوائنگ دا سین. اچھا, لیکن رباب کے کیریکٹر کو اب آپ دیکھیں, اب اس نے یہ کر لیا, ہیوملیٹ کر دیا اپنے میاں کو سب کے سامنے, اس کو اریسٹ بھی کرا دیا. بڑی ہارٹ لیس ہے لیکن یہ لڑکی, جس طرح وہ عدیل کے ماں باپ کو کک آؤٹ کرتی ہے کہ گھر سے باہر نکلیں اور اب اس گھر کے پاس کہیں نہ نظر آئیں. ایک بوڑھا آدمی ہے اور بوڑھی عورت ہے, اس کو وہ گھر سے نکال دیتی ہے اور اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ کہاں جائیں. ٹھیک ہے, آئی نو دیٹ شی از اینگری ایٹ ہر ہسبینڈ, بٹ شی از اسٹل اے ویری روتھلیس وومن. کافی وہ ہارڈ عورت ہے. اسی طرح بعد میں جب اسے پتہ چلتا ہے کہ نتاشا سیوسائڈ کرنے کی کوشش کر رہی تھی, نتاشا کو طلاق ہو گئی, تو اس کی کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا. وہ کہتی ہیں ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے, اچھا ہے نہیں مری, اسے پوری زندگی اپنی ہیوملیشن یاد رکھنی چاہیے. اب بات تو ٹھیک ہے, جو نتاشا اور عدیل نے کہا تو اس کا یہ غصہ بنتا ہے, لیکن اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رباب از ناٹ اے ویری سافٹ وومن. ایک بار اسے غصہ آ جائے تو پھر غصہ ہی رہتی ہے, بڑی مشکل سے وہ واپس سافن ہوتی ہے. ہاں, وہ جو رباب کا دوست تھا جو اسے کال کر کے کہتا ہے کہ نتاشا نے ایسے کر لیا تو میں ایسے نہیں کہنا چاہتا, وہ دوست مجھے بڑا عجیب لگا. نتاشا اور عدیل نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ. دس واز رباب's بیسٹ فرینڈ who was cheating with رباب's husband. تو ظاہر ہے یہ بے عزتی تو بنتی تھی, کیوں نہیں بنتی تھی. یہ فرینڈ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں یہ گیس لائٹ کر رہا تھا رباب کو. بٹ کمنگ بیک ٹو رباب, نعیمہ بٹ لیٹر posted a video and said کہ this is say goodbye to رباب. ایسے کیسے رباب کا ٹریک ختم ہو گیا. کوئی رباب
کیا نہیں کوئی مقافات عمل نہیں ہوں گے رباب کے؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے ایسی پلاننگ کی تھی کہ مصطفیٰ کو گھر سے نکال دیا گیا، اس نے چوری کا الزام لگایا تھا جھوٹا، اور اس نے بوڑھے ساس سسر کو گھر سے باہر نکال دیا ہے بستر۔ اتنی وہ سخت عورت ہے، اتنی وہ مشکل عورت ہے، اور ٹھیک ہے اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، اس کے میاں نے بہت برا کیا ہے، لیکن وہ اپنے دوست سے اب کہہ رہی ہے کہ ناؤ آئی ایم تھنکنگ آف ٹریولنگ ابراڈ۔ یعنی وہ تو اپنی اس کی تو پارٹی چلتی رہی، تھوڑا سا تو اس کا دکھ دکھاتے، تھوڑا سا ریگریٹ تو دکھاتے، ایک بار سوری تو کہہ دے مصطفیٰ کے ماں باپ کو یا مصطفیٰ اور شرجینہ کو۔ کیا رباب کا یہ ٹریک نہیں ہوگا؟ ویسے تو نہ بھی ہو تو آر فوکس رائٹ ناؤ از مصطفیٰ، شرجینہ اینڈ عدیل اور مصطفیٰ کی ماں باپ کی، لیکن پھر بھی I would have liked to see رباب سے sorry at least to the family. اچھا، اور اس کے بعد اب عدیل. So fun parts for Imad Irfani. He is Twitter's favorite meme at the moment. ایک تو کیک اس کے منہ پہ ملا گیا، اس کے بعد پولیس لے گئی، اس کے بعد جیل میں دکھایا، بہت ہی خوبصورت شاٹ بیکاز اماد از سچ اے گڈ لکنگ مین، تو وہ جیل بارز کے پیچھے بھی وہ وائٹ ٹی شرٹ میں ہی از لکنگ سو نائس، دیٹ پکچر از ایوری ویئر آن ٹویٹر. اینڈ دین اب بیچارے عدیل کو اب ایسے جیل میٹس ملیں کہ وہ اسے کہہ رہے ہیں چکنے شہزادہ، مچھر کاٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہی ہونا چاہیے اتنے خراب آدمی کے ساتھ. ویری فنی سینس اینڈ دے ور اے گریٹ کانٹراسٹ ٹو واٹ واز ہیپننگ آن دا سائڈ، جہاں مصطفیٰ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے شرجینہ پلیز بات سن لو. اچھا، شرجینہ کا باپ از ٹپکل، وہ ابھی مصطفیٰ کو بلیم کر رہے ہیں، نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہا کہ یہ آدمی کما رہا تھا کیونکہ آپ ہی کہتے تھے میری بیٹی کے لیے کماؤ. ٹھیک ہے، تو مصطفیٰ شرجینہ کا باپ تو ابھی بلیم کر رہا ہے، بٹ آف کورس وی آر آل آن شرجینہز مدرس سائڈ، جو اسے بتا رہی ہے کہ اللہ نے اس بچے کی اتنی ہی زندگی لکھی تھی. اور کیا کہتی ہے، اور مصطفیٰ تمہارے ساتھ ہاسپٹل میں تھا تھرو آؤٹ، کتنا وہ پریشان تھا، تم سے بہت پیار کرتا ہے. تو شرجینہ کی مدر جو ہے شی از گوئنگ ٹو پلے اے میجر پارٹ in the happy ending for Mustafa and Sharjina. Of course it has to be a happy ending, right guys? اور ہاں، کیونکہ ہم سب اس ڈرامے میں اتنے انویسٹڈ ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ شرجینہ مصطفیٰ سے صرف کیوں ناراض ہے؟ نہ اس کی ماں نے فون اٹھایا، نہ اس کی بہن نے فون اٹھایا، باپ نے فون چارج ہی نہیں کیا تھا. تو یہ تو پوری فیملی اتنی کیئرلیس تھی، کسی کو خیال ہی نہیں تھا کہ ایک لڑکی پریگننٹ ہے. ہر وقت وہ کہتے رہتے تھے میری بیٹی کو اچھے حال میں نہیں رکھا، اس کو سیڑھیاں چڑھوا رہے ہو، تو فون تو آن رکھتے. اگر بیٹی کا اتنا خیال تھا تو انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے ہائی بلڈ پریشر کے ایشوز چل رہے ہیں. اس کا انہیں کچھ نہیں پتہ، بس بلیم کرنے آ جاتے ہیں. تو ٹیم مصطفیٰ وی سے دس، بٹ آئی تھنک شرجینہ سینسیبل انف، یا ابھی تو وہ ٹراما میں، دکھ میں ہے، اور ٹھیک ہے ہم چاہ رہے ہیں دکھ ختم ہو، بٹ یہ سینسیبل بات بھی ہے کہ شی جسٹ لاسٹ اے بیبی، شی واز لکنگ فارورڈ ٹو بیکمنگ اے مدر، تو کچھ ٹائم تو روئے گی، اور وہی ہم نے دیکھا ہے پچھلے قسطوں میں. تو آئی تھنک شرجینہ کو یہ سمجھ آ گئی ہے یا آ جائے گی عن قریب کہ یہ جو بیبی لوز ہوا ہے یہ مصطفیٰ کی غلطی نہیں ہے، یہ تو ہونا ہی تھا. مسئلہ اسے یہ ہے کہ مصطفیٰ بدل گیا ہے، وہ پیسوں کی بات کرتا ہے، وہ ویسا نہیں رہا جیسا وہ تھا. یہ دس از دا پین دیٹ شی از فیلنگ، سو شی از ناٹ بلیمنگ ہم فار لوزنگ دا بیبی. اور مصطفیٰ بدلا ہے، بٹ کیونکہ شرجینہ مصطفیٰ کو جانتی ہے تو ہم ہوپ کر رہے ہیں کہ اسے یہ بھی سمجھ آئے گا کہ وہ کیوں بدلا ہے. پہلے ماں باپ کے تانے، ماں باپ نے گھر سے نکالا، پھر سسر کے تانے، زندگی نے اتنی ساری مشکلیں لیں، اب جا کے ہی گاٹن سکسیزفل. تو اس نے کتنا خوبصورت گھر خریدا نہیں، رینٹ کیا تھا شرجینہ اور اپنے بچے کے لیے. تو ظاہر ہے اس میں چینجز آئے ہیں، ہیز ہیڈ اے ٹف ٹائم، شی ریئلائز دس سون انف. اینڈ ایک میں نے میم دیکھی کل کہ مصطفیٰ کے ماں باپ پھر سے پیسے والے بچے کے گھر پہنچ گئے. تو جو بھی ہے، جتنی بھی انہیں ان کی بے عزتیاں ہوتی ہیں، لیکن مصطفیٰ کے ماں باپ ایونچولی ایک اچھے کمانے والے بیٹے کے گھر پہنچ ہی جاتے ہیں، اور اب وہ پہنچ گئے ہیں. ایک سین تھا جہاں بشریٰ انصاری اور جاوید شیخ جو ہیں وہ اپنی بیٹی کے گھر ہیں، سدرا کے گھر، مایا علی کے گھر، اور جاوید شیخ کو بہت کھانسی ہو رہی ہے، اور وہ بار بار رو رہی ہیں بشریٰ انصاری کہ میری غلطی ہو گئی، میری وجہ سے آپ ادھر ہیں، اور وہ کھانسے جا رہے ہیں بیچارے، اور یہ آنٹی روئی جا رہی ہیں. اور یہی ہوا کہ بس کچھ دیر بعد مصطفیٰ کی مدر نے کال کر لیا مصطفیٰ کو کہ تمہارے ابو کی حالت بہت خراب ہو گئی، کھانسی بگڑ گئی، اور وہ انہیں ڈاکٹر کے جانا پڑا. تو ظاہر ہے ایک آدمی کھانسے جا رہا ہے، لیکن آپ بس روئے جا رہی ہیں اور اپنا ہی بولے جا رہی ہیں، اور وہ بیچارہ کھانسی کے بیچ میں آپ کو کنسول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو مجھے تو ڈر تھا کہ مصطفیٰ کے باپ کی یہی طبیعت خراب ہوگی، اور یہی ہوا کہ طبیعت خراب ہو گئی ایز ایکسپیکٹڈ. اینڈ واٹ از نوٹیبل ہیئر، اینڈ compliments to writer فرحت اشتیاق and بدر محمود and of course the actors. It's notable how Mustafa has changed. تو آ تو گیا وہ اپنے ماں باپ کے پاس، ان کا خیال بھی کیا، کہا کہ میں پے کر لوں گا سب کچھ. ماں کی چین نہیں لی جب انہوں نے کہا کہ اس سے خرچے
पूरे कर दो बाप के इलाज के, उन्हें अपने घर ले गया। लेकिन अब वो पहले जैसा मुस्तफ़ा नहीं है। पहले जैसा मुस्तफ़ा बॉयश था, केयफ्री था, मजाक करता था, अपनी अम्मी के साथ छेड़छाड़ करता था। अब वो सीरियस है, ज़िम्मेदार है। जब उसकी अम्मी पूछती है शर्जीना कहाँ है, तो वो जवाब नहीं देता। सो वी सी दिस चेंज, एंड दिस चेंज इज़ बेसिकली मेनली बिकॉज ऑफ वॉट हिज पेरेंट्स डिड टू हिम। वहीं से सारी बिगाड़ और सारा दुख शुरू होता है। तो ये सब एनालिसिस इसलिए हैं क्योंकि कभी मैं कभी तुम है ऐसा, आप हर कैरेक्टर के बारे में इतना सोचते हैं और इतना एंजॉय करते हैं हर पार्ट को। और म्यूज़िक बहुत अच्छी इस्तेमाल की है, जगह जगह पे है वो रोने वाला गाना बस, लेकिन अब उसे शॉर्ट कर दें, इतना लंबा ना खींचें दुख को, कहानी को आगे बढ़ाएं। सुन लिया हमने काफ़ी गाना, पिछले 2 एपिसोड में अच्छा खासा गाना सुन लिया, अब बस करें। नाउ लेट्स सी द स्टोरी गो ऑन। ऑफ कोर्स वी आर होपिंग फॉर अ हैप्पी एंडिंग फॉर कभी मैं कभी तुम। मुझे नहीं लगता कि दिस ड्रामा डिजर्व्स अ सैड एंडिंग, and we're going to miss it. We're going to miss this drama for sure. But we've enjoyed the ride. We've enjoyed discussing the characters, the episodes, the different feelings that we felt while watching it. एक तरफ आप बूढ़े माँ बाप की भी मुश्किलात देखते हैं, एक तरफ आप एक प्रेग्नेंट औरत की और फिर बेबी लूज़ करने का दुख देखते हैं, एक आदमी की इनसिक्योरिटीज़ देखते हैं उसके माँ बाप की ट्रीटमेंट की वजह से। कितना कुछ हमने फील किया है और अंडरस्टैंड किया है इस ड्रामे के साथ। 5 out of 5 or maybe more. Let's talk about Jaffa. अच्छा, Jaffa this past episode was quite slow because promo देख के मैंने प्रेडिक्ट किया था कि यही होगा कि नुमैर will start doubting अंदलीब। तो वही हुआ बस कि नुमैर को अब शक हो रहा है। हाँ, ये एक बात हुई, मैंने कहा था कि नुमैर तो ग्रीन फ्लैग था, देखें अब इसे शक हो रहा है। ऐसी बात नहीं, ही स्टिल अ ग्रीन फ्लैग, ही इज़ जस्ट ह्यूमन। तो एक पार्ट है जो सबसे शायद मेमोरेबल सीन था, जहाँ नुमैर दुआ कर रहा है और रो रहा है दुआ करते हुए कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं अपनी बीवी को क्यों डाउट कर रहा हूँ। एंड मैं उससे नहीं डाउट करना चाहता, मैंने ही तो उससे कॉलेज भेजा था और वो ऐसी नहीं है। और मुझे पता है मैं डॉक्टर हूँ, देयर वॉज अ चांस कि माई वाइफ वुड गेट प्रेगनेंट, और शुक्र है आपका, आपने मुझे इस नेमत से नवाजा है, बस मेरे दिल से ये वसवसे निकाल दे। बहुत अच्छा सीन था, दिखाया कि एक आदमी स्ट्रगल कर रहा है, एक अच्छा आदमी है, वो स्ट्रगल कर रहा है कि वो वसवसों में ना पड़े, शक शुबहात में ना पड़े। ब्यूटिफुली डन। एंड यही एक सीन था जो याद रहता है जफ़ा में। और बाकी सब मूव्ड अलोंग प्रिडिक्टेबली। एक डर था कि दादी आ जाएंगी हसन की ज़ारा के पास, वो आ गई, उन्होंने पूरी कहानी सुना दी। पता चला कि हसन का बाप जो था वो उसकी माँ को अब्यूज़ करता था, जिसकी वजह से उसकी माँ घर छोड़ के चली गई थी और फिर कभी उसने मुड़ के नहीं देखा क्या हसन की तरफ। ये कैसी माँ थी कि इसने कभी हसन की तरफ मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, तो दादी कहती हैं कि इसलिए नहीं देखा क्योंकि उसके बाप ने अपना सारा पावर यूज़ किया, अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ किया और माँ बेटे को अलग रखा। तो बाप के इंतकाल के बाद क्यों नहीं माँ वापस आई, ये मुझे बात समझ नहीं। अच्छा, तो खैर अपनी माँ को वो बुरा समझता था हसन, इसीलिए वो तमाम औरतों को बुरा समझता था, इसीलिए उसने भी बाप की तरह मारा अपनी बीवी को। तो इस सब को दादी ने कनेक्ट किया है। फिर ज़ारा ने कहा कि ठीक है, मैं हसन की ज़मानत करा देती हूँ, लेकिन अब आप उसको ठीक करवाएं, उसको मेंटल काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप उसको कराएं, सेंड हिम टू अ साइकाइट्रिस्ट। सो दैट वाज दैट, बट इट डिडंट फिट इन वेरी वेल कि हसन को क्यों नहीं पता चलता था कि जब माँ बाप की लड़ाई होती थी तो सिर्फ माँ बाप पे चीख रही होती थी और बाप माँ को नहीं मार रहा होता था। क्यों वो जो दिखाते हैं एक पार्ट पे कि अर्जुमंद रहीम की शक्ल पे इतने सारे निशानात हैं और वो बेड पे बस लेटी हुई सो रही है, तो बच्चा जो एक ओनली चाइल्ड था उसे क्यों नहीं पता चला कि उसकी माँ को इस तरह मारा जा रहा है। ये मुझे नहीं समझ आया। खैर देन मोहिब रीयूनाइट्स विद अर्जुमंद रहीम, हसन रीयूनाइट्स विद हिज मदर, और अब शायद हसन बेहतर होने लगेगा। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि अभी तक ज़ारा और हसन की डिवोर्स क्यों नहीं हुई। ज़ारा ने हसन से खुला लेनी है, ये तो डिसाइडेड है, एंड लेकिन नुमैर ज़ारा से एक पॉइंट पे पूछता है कि तुमने खुला ले ली, तो वो थोड़ा सा रुकती है और फिर कहती है कि जी पेपर्स प्रोसेसिंग में। क्यों वो रुकती है? वी कांट हैव दैट ऑप्शन हियर, वी कैन नॉट। ये खुला हो जानी चाहिए, बस ये ऑप्शन ना दें कि फिर से वो माफ़ करके चली जाए। एंड आई थिंक वो नहीं माफ़ करेगी, वो नहीं वापस जाएगी, लेकिन इस बात को रैप अप कर लेना चाहिए था, शायद अगले एपिसोड तक रैप अप हो जाए। अब आगे हम देखेंगे कि नुमैर की माँ ऑफ कोर्स वापस आ जाएगी, और मेरे ख्याल से अब जो कॉन्वर्सेशन अनकरीब जफ़ा में शुरू होगी वो ये होगी कि अगर इस आदमी को ये इश्यूज़ थे मेडिकली, तो उसकी बीवी का, उसकी होने वाली बीवी और उसके माँ बाप का हक़ था कि वो पहले से उन्हें बताता। He's a great guy, he's a green flag, he's a great husband, he's the classic good hero, but he did do something wrong. Does that make him human? And so should he be forgiven? Or is this something that is unforgivable? ये हमें आगे जफ़ा में पता चलेगा. Lots to think about,
बस इट वाज अ स्लो एपिसोड, और कुछ भी हो सकता था इस एपिसोड में. मुझे लगा कि अब जफ़ा थोड़े और स्पीड से मूव करना चाहिए. लेट्स मूव द स्टोरी अलॉन्ग, एंड दिस टाइम इट्स 3 out of 5. फाइनली अब हम ज़द पत्तों का बन के आखिरी एपिसोड की बात करेंगे. एंड द लास्ट एपिसोड टाइड अप द होल ड्रामा ब्यूटिफुली. और ये एपिसोड को जब मैं इसके बारे में लिख रही थी तो मैं सोच रही थी कि ड्रामा यूँ बना गया. खैर इट हैड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, बट ये वो ड्रामा है जो एक्टर्स कहेंगे कि हमने ये ड्रामा किया था. दिस इज़ वन ऑफ आवर फाइनेस्ट वर्क्स. एंड राइटर कहेंगे और डायरेक्टर कहेंगे दिस इज़ वन ऑफ आवर फाइनेस्ट वर्क्स. इट्स अ ड्रामा टू बी प्राउड ऑफ. इट्स अ स्टोरी दैट इज़ इन अ लीग ऑफ इट्स ओन. और क्या परफॉर्मेंसेस हैं और क्या डायलॉग्स हैं. जहाँ अच्छी स्क्रिप्ट की बात होती है तो मुस्तफ़ा अफरीदी की ज़द पत्तों का बन की स्क्रिप्ट इज़ अ मास्टरपीस. एंड आप कहते हैं कि हाँ, स्क्रिप्ट्स को इतनी अक्लमंदी से लिखा होना चाहिए. हालांकि कॉज बेस्ड स्क्रिप्ट है, लेकिन कॉज को भी ऐसा उन्होंने घोला है कि बात भी समझ आ जाती है और आप एंटरटेन भी होते रहते हैं. तो ठीक है, मीनू ग्रेजुएट करती है एट द एंड ऑफ ज़द पत्तों का बन. पूरी फैमिली थोड़ी बूढ़ी हो गई है और मीनू की नोफिल से शादी हो चुकी है. उसका नाम अब उसका लास्ट नेम नोफिल अब हो गया मैमूना नोफिल. मीनू का नाम मैमूना था. मुझे ये रजिस्टर ही नहीं हुआ था, आखिरी एपिसोड में रजिस्टर हुआ. तो शी इज़ गॉटन मैरिड और ग्रेजुएट करती है. उससे पहले बहुत कुछ होता है. एक सीन है शुरू में जिसमें मीनू जो है अपने शराइत देती है डॉक्टर को और ब्लश करती है जब वो शराइत डॉक्टर को देती है और वो कहता है कि मुझे सारे कबूल हैं. वो शर्तें जो इस कागज़ पे लिखी हैं, वो सारी ख्वाहिशें जो तुम्हारे दिल में हैं, वो सारी ख्वाहिशें जो तुम्हारी आँखों में हैं, उन सबको पूरा करना मेरी ज़िम्मेदारी है. दैट्स अ ब्यूटीफुल लाइन जो डॉक्टर नोफिल मीनू को कहते हैं. देन पहले तो शी ब्लशेस एंड देन दे बोथ क्राई. सो इमोशनल. एंड ये मैं तो आपको बता रही हूँ, जो ये ड्रामा फॉलो कर रहा था और जो देख रहा था, आई थिंक एवरीबडी गेट्स इमोशनल अगेन एंड अगेन इन दिस फाइनल एपिसोड. आपको बार बार रोना आता है, आप बार बार थोड़े आप यू फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट ऑल दैट्स हैपनिंग. फिर नसरीन को सोशल मीडिया के ज़रिए नोफिल और नोफिल की जो रिपोर्टर फ्रेंड होती हैं वो रानी के लिए जस्टिस दिलवाती हैं. पूरा गांव जो है वो मलिक साहब को धुतकारने लगता है और मलिक साहब फिर ही कोलैप्सेस. एंड अब जो एंड में ये होता है कि वो अब ऐसे हो गए हैं कि बिल्कुल बच्चे की तरह हैं. उन्हें हर वक्त दिखना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है. ही इज़ बिकम बेड रिडन. तो ये मलिक साहब के साथ होता है. अच्छा, रोशन और मुक़द्दस की शादी हो जाती है, लेकिन उस शादी से पहले फैमिली पूरी बैठती है और आपस में लड़ रही होती है. तो लाइनें बोली जाती हैं. वो बाप कहता है कि कसूर तुम लोगों का नहीं है, तुम लोग तो अच्छे लोग हो, ज़माना ख़राब है, मैंने तुम लोगों की तरबियत नहीं की. मैं बच्चे पैदा करता गया और तुम्हारी तरबियत नहीं की. बच्चों को पालने की जगह मैंने कुक्कड़ पाले. तो ठीक है, एक ऐसी ही लाइन है और बड़ी अच्छी समझ भी आ जाती क्या कह रहा है. असल में पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो रही है. सो इट्स अ कश फाउंडेशन ड्रामा. दे डू टॉक अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल, but how beautifully it's woven into the dialogues. It's a masterpiece. तो acting से लेके dialogues तक everything is so wonderful about this drama. So then we come to the happy ending. 18 gold medals मिलते हैं मीनू को. बहुत ही अच्छी थी पढ़ाई में, सबको वो गोल्ड मेडल्स पहनाती है. बाप बहुत बूढ़ा हो गया है. अफजल चाचा जो हैं वो जूम कॉल पे होते हैं, वो भी काफ़ी बूढ़े लग रहे हैं. सब बहुत बूढ़े हो गए सिवाय मीनू के, जो वैसी की वैसी है, बहुत खूबसूरत लग रही है. और नोफिल को बेचारे को हमजा सोहेल हैज़ लुक्ड सो नाइस ऑल थ्रू दिस ड्रामा, सो हैंडसम, सच ए ग्रेट चॉकलेट हीरो. बस एंड में उसे एक बहुत ख़राब सी मूंछ नोफिल की लगा दी है कि जब तक मीनू ग्रेजुएट करी है चंद सालों बाद, शादी के चंद सालों बाद, तब तक नोफिल ने बहुत ही ख़राब सी मूंछ रख ली है. ये पता नहीं क्यों, इट डजंट सूट हिम. मुझे नहीं समझ आया कि जब मीनू खूबसूरत रह सकती थी तो नोफिल क्यों नहीं खूबसूरत रह सकता था. बट दैट्स अ माइनर प्रॉब्लम. इट्स अ ग्रेट एंडिंग. एंड ऐसे डायलॉग्स हैं. मैंने और भी बड़े डायलॉग्स लिखे हुए हैं क्योंकि ज़द पत्तों का बन थ्रू आउट ऐसा था कि 2-3 डायलॉग इतनी अच्छी तरह से, इतने तवाज़ुन के साथ होते थे कि आप उनको लिख लेते थे और आप बाद में उन्हें याद करते थे. एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस. एंड सज्जल अली कभी रोई, कभी हंसी, कभी उसने बात की एंड आंखों से बोला दैट दिस इज़ वन ऑफ आवर फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस, ऑल्सो वन ऑफ हमजा सोहेल्स फाइनेस्ट परफॉर्मेंस. एंड आई एम गोना मिस दिस ड्रामा. इट्स बीन अ वंडरफुल वॉच थ्रू और बिल्कुल अच्छी तरह तवाज़ुन के साथ अब ख़त्म हो गया. 5 out of 5. That's it. Long reviews this time because there was so much to talk about, so much to think about. देखते हैं अब कुछ नए ड्रामे शुरू होंगे शायद, जब तक अब हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे. और कभी मैं कभी तुम का मेगा लास्ट एपिसोड हुआ होगा. सो लॉट्स टू टॉक अबाउट नेक्स्ट वीक. Until then, goodbye.